Hai semua. Baiklah, pada kali ini kita akan membincangkan tentang tata bahasa penggolongan kata. Apa itu tata bahasa penggolongan kata? Jika anda lihat dan juga ingati apa yang kita belajar pada minggu lepas, maka anda akan ingat bahawa kita belajar tentang morfologi. Morfologi ialah kajian tentang kata yang mengkaji struktur kata, bentuk kata dan juga penggolongan kata. Jadi pada minggu ini kita akan membincangkan tentang penggolongan kata dalam bahasa Melayu. Baiklah, kita teruskan dengan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. Apa itu penggolongan kata? Jadi penggolongan kata ialah satu proses yang kita lakukan, iaitu menggolongkan kata mengikut fungsi dan fungsi dan jenis kata tersebut. Okay, fungsi dan jenis kata. We categorize based on their function and also type of the word. For example, in bahasa Melayu, we have kata nama, kata kerja, kata adjektif dan juga kata tugas. Jadi kata nama, noun phrase, kata tugas is quite difficult to display in bahasa Inggeris. Okay, and then we have verb untuk kata kerja, and then we have adjective, kan penulisan yang jelas dan juga bersistematik. Kerana anda belajar tentang rumus bahasa Melayu. Baiklah, golongan kata. Golongan kata dalam bahasa Melayu terbagi kepada 4, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan juga kata tugas. Kata nama dan kata kerja kita akan bincangkan dalam video pada kali ini, manakala untuk kata adjektif dan juga kata tugas kita akan bincang pada video yang seterusnya. Okay. Baiklah, kita pergi kepada apa itu kata nama. Saya percaya anda tahu apa itu kata nama. I believe you know what is noun. So, noun actually something we refer as object, people, people's name, your pet, okay? Concept, so that's all actually is a noun. Around is actually a noun. Jadi kata nama dalam bahasa Melayu juga ialah merujuk kepada binaan ataupun unsur penting dalam frasa nama. Unsur penting dalam frasa nama, dan kita merujuk kepada orang, haiwan, benda atau konsep. Sebab kita ada konsep yang konkret dan juga konsep yang abstrak. Jadi kata nama terbahagi kepada kata nama khas, kata nama am dan juga kata ganti nama. Kita pergi kepada kata nama khas terlebih dahulu. Kata nama khas senang kerana kata nama khas merujuk kepada orang. Okay? It's very simple to remember kata nama khas ataupun proper nouns because it's referred to a people, people's name, place name, an institution, a law, a race, a language, a position. Itu semua adalah kata nama khas yang mana kata nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar. Okey, ingat tu. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Jadi apabila hendak menulis nama anda sendiri, hendaklah bermula dengan huruf besar. Contohnya Alex, Kamal, Harun. Okay. What else we have? Acong. Okay, hendaklah ditulis dengan huruf besar. Jadi kata nama khas kita boleh bahagikan kepada kata nama hidup dan juga tak hidup. Apa beza hidup dan tak hidup? Kata nama khas hidup ialah kata nama khas yang bernyawa, breathing. Okay, bernyawa. Manakala kata nama khas tak hidup adalah sesuatu yang tidak bernyawa, objek. Jadi kata nama khas hidup, proper nouns who live is people and not the people. Manusia dan juga bukan manusia. Manusia ni siapa? Kita. We are human. So we have our own name. We have Fatimah, Acong, Ravi, Nisa, Alex. We have Raju. We have Murugan. We have Syed. It's all people name. Okay. And also not a people or not human actually is a apa? Haiwan atau tumbuhan, di mana haiwan, tumbuhan dan juga binatang. Maafkan saya. Jadi
haiwan, binatang ataupun flora dan fauna ini kita ada bagi nama, iaitu kalau kita ada pet, kita ada haiwan pemeliharaan, jadi kita namakan dia tompok, kita namakan dia si belang if your pet is a tiger, okay. And a flower, for example, they have their scientific name, Vanda Diana, for example, here. And then everything, actually, if you go to the forest, they will put there a name of the scientific name for the tree. That's all actually a name for that particular species. Itu semua ialah kata nama khas hidup, bukan manusia. Kemudian kita pergi kepada kata nama khas tak hidup, iaitu seperti Melayu, Jalur Gemilang, Proton Pesona, Tan Sri. Ianya merujuk kepada objek tetapi proper name, okay, atau proper noun. Di mana kita tengok nama bangunan, kita ada bangunan yang cantik iaitu KLCC, Kuala Lumpur Convention Center. Semua kena tulis dengan huruf besar, KLCC. Tun Razak Exchange, TRX kan. Jadi kena tulislah T huruf besar, R huruf besar, E huruf besar. Okay, itu semua kata nama khas tak hidup. So, contohnya anda ada sebuah kereta dan diberi nama, contohnya diberi nama Perwira kepada kereta anda. Jadi Perwira tersebut ialah kata nama khas hidup, kata nama khas tak hidup. Okay, boleh faham? Seterusnya kita pergi kepada kata nama am. Kata nama am ialah merujuk kepada benda, perkara dan juga konsep umum. Ini merujuk benda, perkara, konsep yang umum yang mana kita boleh generalisasikan konsep ini. Dan kita boleh bahagikan mengikut makna perkataannya. Contohnya kalau macam kita kata kat sini kita ada kopi. Kopi itu satu benda yang umum. Kalau kita nak spesifikkan, kita kata kat situ kopi Starbucks. Jadi kita dah tahu, kawan kita mahu bercerita tentang kopi Starbucks, bukannya kopi bean. Jadi di situ kita tahu bahawa kopi ialah kata nama am, Starbucks ialah kata nama khas. Okay, motor, lelaki. Okay, ini semua ialah kata nama am. Kalau kita bagi spesifik nama kepada lelaki ini, contohnya Rahul. Okay, jadi kita dah tahu, nama lelaki ni Rahul. Rahul ialah kata nama. Okay, jadi kata nama am di sini ialah lelaki. Kita teruskan. Kata nama am juga dibahagikan kepada hidup dan juga tak hidup. Di mana kata nama am hidup, kita ada manusia dan bukan manusia. Jadi untuk kata nama am hidup manusia adalah satu benda yang general. Guru, bayi, nelayan, penoreh, jutawan, kanak-kanak, ibu, bapa-bapa. Okay, bapa, kawan, lagi apa? Pensyarah, pelajar. Ini semua ialah kata nama am hidup manusia. Kerana semua ni manusia. Kemudian kalau kita nak merujuk kepada kata nama am hidup bukan manusia, kita ada gajah, burung, bunga, pokok, kita ada harimau, kita ada ikan. Jadi semua itu adalah kata nama am hidup dan bukan manusia kerana binatang dan juga tumbuhan, tetapi mereka membesar. Kalau tak membesar, macam manalah padi, padi, you can eat if padi is not gross. Jadi itu adalah perbezaan antara kata nama hidup manusia dan kata nama hidup dan juga tak hidup. Okay, next we go to kata nama tak hidup. Okay, general name for non-living things. Okay, so non-living things we have institusi dan juga bukan institusi. Jadi institusi ni adalah seperti organisasi. Contoh kita ada hospital, kita ada lembaga, kita ada majlis yang mana kita boleh letak sebuah hospital, sebuah lembaga, sebuah majlis. Kita boleh letak penjodoh bilangan. Okay? Sebuah kereta contohnya. Jadi kat situ kita tahu bahawa hospital ni tak hidup. Orang dalam dia yang hidup. Jadi kita boleh letak penjodoh bilangan sebuah untuk sebuah hospital, lembaga, sebuah majlis.
Manakala kata nama am tak hidup bukan institusi, kita bahagikan kepada dua iaitu konkret dan juga abstrak. Di mana kata nama am tak hidup bukan institusi konkret adalah sesuatu yang kita boleh nampak dan juga pegang. Contohnya kita ada rumah, kita boleh pegang rumah kan? Kita boleh pegang padang kan? Kita boleh rasa because we can play on the field. Jalan, bandar, sungai, ini semua yang kita nampak dan boleh rasa. Manakala kata nama am tak hidup bukan institusi, abstrak. Ada dua, satu yang berbilang dan satu tak berbilang. One we can count, another one we cannot count. So what are the things we can count? Mile. What else? Shadow. A plan. We can put a plan. Sebuah rancangan. We can put berkali-kali dia senyum pada saya. Okay? Senyum. Senyum kata kerja. Ya. Berkali-kali pemuda itu memberi senyuman kepada saya. Berkali-kali. We can put a number there. Bayangan. Saya nampak dua bayangan semalam di belakang rumah awak. Okay, dua bayangan. Kemudian kita tengok kepada kata nama am, tak hidup, bukan institusi, abstrak, tak berbilang, di mana untuk perkataan tak berbilang ini we cannot count. Can you try to count a wind? Can you try to count a hawa? Okay, because in your room you have air conditioner. So can you count how many like sensors that you have? Okay, not indicate but how many? 1, 2, 3, 4 like that. Iklim, keseronokan, you cannot put the number. Saya rasa 2 keseronokan hari ini. Saya rasa 3 keseronokan hari ini. So we cannot put the number on our happiness. Jadi itu adalah kata nama am, tak hidup, bukan institusi, abstrak, tak berbilang. One we can count, berbilang. One we cannot count, which is tak berbilang. Okay, we move to kata ganti nama. What is kata ganti nama? Kata ganti nama is pronouns. Dalam bahasa Melayu, pronouns kita ada beberapa jenis. Jadi dalam kata nama, dalam bahasa Melayu kita ada kata nama khas, kata nama am, kata ganti nama. Proper nouns, general nouns, and also we have pronouns. Jadi kata ganti nama, kita bahagikan kepada kata ganti nama tunjuk dan juga kata ganti nama diri. Kata ganti nama tunjuk, something that you can show. Okay? You can point. Contohnya, kata ganti nama tunjuk umum, something that general. You just want to point to an object. Okay. Itu kereta siapa? Okay. Itu kereta siapa? Ini rumah siapa? Itu, ini. You point at the object. Okay. Kata ganti nama tunjuk, tempat ialah sana dan juga sini. Di mana sana is far away, sini is near. Near, far. Yang itu dan ini juga, itu is that, ini means this. Okay. So, where is Kuala Lumpur? You said sana. Mana Subang Jaya? Sini. So you know that we have 2 different kata ganti nama tunjuk in bahasa Melayu, which is sana dan juga sini. Okay, kata ganti nama diri, kita ada 2 jenis iaitu kata ganti nama diri tanya dan juga kata ganti nama diri orang. Kenapa perkara-perkara ini, why we use as a pronouns? Okay, this is because we don't need to repeat the proper nouns or general noun twice or triple in one sentence. And then you can just replace the noun. Okay, kata ganti nama diri tanya. Apa, siapa, mana. What, who, where. All of this actually asking for the object, people, and also place. Semua merujuk kepada tempat, nama orang, kepada benda, dan ini adalah kata nama. Dia tak merujuk kepada kata kerja atau kata adjektif, tetapi kata nama. Kemudian kita ada kata ganti nama diri orang, iaitu pertama, kedua dan juga ketiga.
with English, which is you have first person, second person, and also third person. So first person is someone who do the talking. Okay, the one who speak on that time, which is me, saya. If I'm a royal people, I can use better, patih, humble. Okay, aku for informal. Then for plural, we have kami and also kita. Okay, what is the difference between kami and also kita? Kami actually, when you speak, you not include the one who in front of you. Okay, to whom you talk with, you not include. But when you use kita in one room, so everybody will include. So remember, the situation is when you use a kita and also kami. For example, this is a teacher. This is cikgu. This is a students. Okay, this is the students. So how many students you have? For example, in this class, you have 6. So this is ketua kelas. Okay, so this is ketua kelas. So ketua kelas want to talk to cikgu. So ketua kelas said, cikgu, kami mahu rehat. Okay, kami mahu rehat. When you say kami mahu rehat, actually is only you. Okay, kami. This one is kami. Okay, but when you say cikgu boleh kita rehat, it include everybody here. Okay, including cikgu. So all is kita. Okay, if only you is kami. So that's a difference between kami and also kita. So if you want to include the person you talk to, so you need to include and use kita. But if you want to exclude the one who you talk with, so you need to use kami. So this is different. Okay, then we have the second person, orang kedua, orang di hadapan kita. We can use anda, kamu, awak, okay, for formal. Informal, you can use engkau. Okay, or you don't know whose person name, you can use saudara. How about beta? Beta, you can use tuanku. Okay, you can use tuanku. Okay, so what is the plural for second person? So the plural is kalian, means all of you. Okay, you all. That one is kalian. And the third person here, we have dia, mereka, baginda, and also nya. Dia can refer to a he or she because we don't have any markers for gender in Bahasa Melayu. Mereka is for plural. Baginda is for royal people. And nya, normally we use when we want to replace the person name in the writing. For example, in the newspaper. So, this is a difference between Bahasa Melayu and also Bahasa Inggeris for the pronouns, the person pronouns, first person, second person, and also third person. It's not the same. I think the third person is more simple in Bahasa Melayu because we don't have like markers for gender, right? Okay, that's all for kata nama and then we continue with the kata kerja. What is kata kerja? Kata kerja ataupun verb actually is the main component for the noun phrase. If you remember pola ayat dasar bahasa Melayu, kita ada 4 jenis. Pola ayat dasar. Okay, yang pertama kita ada frasa nama tambah frasa nama. Okay. Kemudian frasa nama tambah frasa kerja. Kemudian kita ada frasa nama tambah frasa adjektif. Kemudian kita ada frasa nama
tambah frasa, tambah frasa sendi nama. Okay, kita ada 4 jenis. Jadi kita akan lihat dulu kata kerja iaitu inti kepada fasa kerja, inti kepada yang ini. Jadi untuk kata kerja kita ada beberapa jenis kata kerja di mana kata kerja ini kita boleh bahagikan kepada 2 golongan utama iaitu kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif. Okey, kita pergi kepada kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif. Untuk kata kerja aktif ialah kata kerja yang kita boleh bahagikan kepada aktif transitif dan juga aktif tak transitif. Apa beza dia? Kata kerja aktif transitif is something that you can transform from active to passive. Okay, transform to passive. Dia kata kat sini, transitive. Something that you can transit. Transferable. Okay. So dekat situ transit lah. Transit maksudnya boleh ubah. Kata kerja aktif tak transitive, something you cannot transform. So it's going to be like that. So in bahasa Melayu, kata kerja aktif tak transitif, we have 2 type which is kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap dan juga kata aktif transitif berpelengkap, which is we have kata kerja aktif transitif that need completed to complete the sentence. Later we will see. Manakala kata kerja pasif ialah kata kerja yang kita ubah dari sini. Dari kata kerja aktif transitif menjadi pasif. Okay, ada kat sini. Menjadi pasif. Saya kalah kenapa tu kat sini. Okay, kepada pasif. Jadi kata kerja ini sahaja yang boleh merubah menjadi kata kerja pasif. Tetapi yang ini tak boleh jadi pasif. Cannot. Okay, tak boleh. Okay, yang ini yes. Yes. Okay. Jadi kita pergi dulu kepada kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang kita gunakan frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Biasanya lah. Okay. Jadi murid-murid itu membersihkan kawasan sekolah. Dia kat mana verbnya? Where is the verb? Where is the kata kerja? Here. Okay. Jadi murid-murid itu membersihkan kawasan sekolah. Saya telah menjawab surat itu, mereka membaiki kereta kesayangan ayah. Okey, objek atau penyambut hanya hadir selepas kata kerja transitif dan boleh dipasifkan. Jadi ini ialah objek. Ini ialah objek. Ini ialah subjek. Ini ialah kata kerja. Jadi subjek tambah kata kerja tambah objek akan menjadi satu ayat lengkap untuk frasa nama tambah frasa kerja. Okey, tapi dia kata kat sini, objek atau penyambut hanya hadir selepas kata kerja transitif dan boleh dipasifkan. Nanti kita tengok macam mana kita nak pasifkan ayat-ayat ini. Tapi sebelum tu kita pergi dulu kepada kata kerja aktif tak transitif, iaitu kita bahagikan kepada 2. Satu kata kerja aktif transitif tanpa pelengkap dan satu lagi berpelengkap. These two have a different. Okay. How to know is kata kerja aktif tanpa pelengkap is something that the verb no need to have a completer to complete the sentence. After the verb, you can just put the full stop. Okay, you can just put the full stop and we can understand what is the meaning. For example that we have here. Okay. Ayat A. Semua orang pulang. Can you understand? If we put something like this, semua orang pulang pada waktu petang. Are you able to understand? Yes. Kan? Boleh lagi faham kerana maklumat ini ialah maklumat tambahan keterangan kepada kata kerja ini. If don't have also no problem. You already know that everybody went home. Okay. Adik saya masih tidur. Okay. So your brother still sleep. Boleh letak.
Kalau awak tak nak letak pun bolehlah letak di dalam bilik. Okay, keterangan. Okey, padi sedang menguning. Selepas tu boleh letak full stop kerana awak faham. Bila padi sedang menguning maksudnya dia sedang memasak. Padi tu memasak dan kita boleh tuai dan kita jadikan dia sebagai beras. Okey, pemuda itu tersenyum. Kita nampak kat sini ada kata kerja tersenyum. Kita boleh bilang tak? Boleh. Pemuda itu tersenyum berkali-kali kepada saya. Are you still able to understand if you don't have this sentence, this phrase? Of course, yes. Because pemuda itu tersenyum, you already know, oh, that gentleman is smiling. Okay? And next, we go to the kata kerja yang boleh diikuti dengan unsur keterangan yang berfungsi memberi maksud tambahan. Seperti saya kata tadi. Pada waktu petang, di serambi, di sawah seorang diri, all this actually a explanation. Okay? Explanation of the verb. If you want to include, go ahead. If you don't want to include also, can. There's no wrong about that. Okay, but if you do this sentence, you need to have a completer to make sure the sentence is grammatical, grammatis, and also to ensure the sentence is perfect. Yang ini kita panggil sebagai pelengkap. This one. Okay, kerana selepas kata kerja ini, anda tidak boleh letak titik kerana kita tidak faham apa maksud ayat. Keadaan ayah semakin berangsur. Okay. Keadaan ayah semakin berangsur. Berangsur apa? Apa who? Getting. Jadi you want to say, oh, father's situation is getting better. So getting is berangsur, baik is better. Mereka tidak berbuat jahat. They didn't do what? Do something bad or not. So you need to explain what they do. Okay, mereka tinggal di kampung Paya. You said they live. Where do they live? You can question back the sentence. So you said mereka tinggal di kampung Paya. They live at kampung Paya. Pengembara itu berselimutkan. The traveller is berselimutkan what now? Is blanket. Okay. Something like that lah. I'm not sure my sentence is not correct. Pengembara itu berselimutkan embun. So you know, ingatkan pengembara itu berselimutkan jaket. And also jacket, right? Dia menjadi guru. He become what? He become a teacher. He become a lawyer. He become a musician. So we put here dia menjadi guru. Then you know, oh okay, he become a teacher. Good. So this is the completer, pelengkap untuk ayat kata kerja ini. Kerana ianya akan melengkapkan ayat kata kerja ini. So the sentence is more complete. Okay. Kemudian kita ada juga kata adjektif sebagai pelengkap seperti baik, lemah. Jadi ini adalah beberapa jenis yang kita boleh consider lah. Pasal seni nama sebagai pelengkap dari Pahang. Okay, dari Pahang membelok ke kiri. Kata kerja sebagai pelengkap menjadi guru sandaran. Sorry, kata nama bukan kata kerja. Pak Samad ada sawah di kampung. Jadi kita nampak di sini bahawa guru sandaran dan juga sawah ialah kata nama untuk kata kerja yang kita bincangkan. Okay, last but not least kita ada kata kerja pasif. Apa itu kata kerja pasif? Kata kerja pasif ialah kata kerja yang menjadi perubahan kepada ayat aktif tadi. Karena tadi kita ingat tak, murid-murid membersihkan kawasan sekolah. Kawasan sekolah sedang dibersihkan oleh murid-murid. Boleh letak sedang tak? Boleh, no problem. Kawasan sekolah dibersihkan oleh murid-murid. Also can. Surat itu telah saya jawab. Okay, saya telah menjawab surat itu. Surat itu telah saya jawab. Kereta kesayangan ayah kami baiki. Kami membaiki kereta kesayangan ayah. Jadi, apa yang berlaku untuk proses ini ialah kita letak objek di bahagian hadapan. Okay. Objek tambah apa lagi? Tambah
verb tambah subjek. Okay. Dekat verb ni kita ada di. Okay. Verb oleh tambah subjek. Okay. Ini adalah perinciannya. Objek kawasan sekolah dibersihkan oleh murid-murid. Okey, ini hanya untuk kata ganti nama diri ketiga sahaja. If you have second person or first person kata ganti nama diri, so you need to put the verb at the back. Okay, surat itu is a object, telah saya, okay, is a subject and verb. Jadi untuk kata ganti nama diri pertama tambah kedua, what you need to do is object plus subject plus verb. Okay. Ini untuk kata ganti nama ketiga, pertama, kedua dan juga ketiga, ni dah yang ketiga. Jadi untuk ayat aktif biasanya kita ada aktif. Subject plus verb plus object. Tetapi untuk kata kerja pasif, object plus verb plus subject. Okay. Ataupun object plus subject plus verb untuk kata ganti nama diri pertama dan juga yang kedua. Okay, I think that's all from me for this video. If you don't understand what I'm talking about, I am pleasure to have a consultation hours with you. You can come and see me anytime, anywhere to let me address what's your concern. Okay, thank you so much everyone. See you.